Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu dari kelas 3, ingin memperagakan tentang gerak lilin. Ditonton videonya ya sampai selesai, jangan di skip ya. Terima kasih, selamat menonton. Kok ngulang lagi? Hah? Orang tinggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu dari kelas 3, ingin memperagakan tentang gerak lilin. Ditonton videonya ya sampai selesai, jangan di skip ya. Terima kasih, selamat menonton. Perkenalkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Action. 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Out sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus selesai melakukan pemanasan, sekarang tinggal gerak lilin. Sabar dek. Lurus dek, lurusin. Lurus, lurus. Biar perut gak buncit. Ya, lurus, kaki. Pelan-pelan. Tangannya ke atas. Ya itu.